Ano ba yun? Akala ko'y tutoy na eh. Come on. Come on, come on. Come on, come on. Akala ko'y dalawa na eh. Tika tikon sa. Wala pang nagpaparehas ng numeral. Naku, baligtad. Yeah. Baligtad. Oo, minsan dalawa-dalawa ang numero niyo. Tuti. Nasaan? Akala ko'y tuti na eh. So, Na 53. 5-3 na ko. 5-2. 55. Wala man eh. 30. 30. Come on. Come on. 40 naman. Nako. 31. Ako naman, Marie. 34. Meron, wala. Ah, nako. Si Amore. Pinamulan mo agad. Ito naman. Ala, hindi na. Sige na. Sabing ako ang magkakaskas. Tayo ganun. Ala. Ay, oo. 19. Ang aking kamay ang nakagat eh. 19. Wala. 49. Nako po. 48. Ala. Wala nun eh. Ay, oo nga eh. Times 2. 55 na ako. Wala. Yun. Yun, na isa. Naku, kita nakaputol eh. Magkano? Abay, kung 100? Sige nga. Amen, 15. 15. At least meron. Naku, baligtad na. 16? Baligtad na naman eh. Sige, another. Times Times 10. 29. 29. Naku, Naku, 39. 28. 39 meron. 28. 39. Times 20. Times 20. Amen. 22 na ka, wala. No. Wala mo nakikita ang dublihan. Wala, 21. Ay, ano, magkano yun? 100. Thank you, thank you. Yay! Ala, hindi naman 55 eh. Putas ka. Times 2. Hey! Yan, times 2. Thank you, 55. thank Thank you, you. Lord. Happy New Year. Galing lang ko sa